Well, I am sure that the Lord is blessing us during these days. मु निश्चित जे प्रभु ए दिन गुडी करे अम्मान को आशीर्वाद करूछंती, and that is because he is our faithful God. आ तार कारण हला से अम्मान कर विश्वस्त परमेश्वर. More than we desire, he cares for our spiritual life. अम्मान कर आत्मिक जीवन निमंते आमे जेतिक इच्छा करू ताठर अधिक से अम्मान कर यत्न नियंती. So this evening we will be concluding all the things that we are talking about the Passion Week. आउ आज संध्या अम्मान को निमंते ए दुख भोग सप्ताह रे जो समस्त विषय माने कथा कहउथिलु तार शेष दिन. And as we conclude this, I would like to bring before you three important events from the biblical history. आउ आज जेतो माने समाप्त करे को जाउछु ए समाप्त दिन रे मु तीनोटी बाइबल मधुरो आउ बाइबल इतिहास मधुरो तीनोटी गुरुत्वपूर्ण विषय मानिबा को चेष्टा करूची. In order to understand God's plan of salvation, these three events must be held together. आउ बाइबल रे ईश्वरंकर से परित्राणर विषय को जानिबा पई आमान को तीनोटी घटना जानिबा आवश्यक. Creation, सृष्टि, crucifixion, आउ क्रूसार्पण and resurrection. एवं पुनरुत्थान. All these three are interrelated. आउ ए तीनोटी परस्पर सम्बन्धे जड़ित अटंती. Creation tells us why God created man. आउ सृष्टि आमान के कथा कुए ईश्वर काहे कि मनुष्य को सृष्टि कले. What was the plan of God in creating man? मनुष्य को सृष्टि करबा पछरे ईश्वरंकर योजना कोन? And Bible tells us that God created man with a threefold purpose. आउ बाइबल आमान के कथा कुए जे मनुष्य को सृष्टि करबा अंतराल रे ईश्वरंकर तीनोटी उद्देश्य अछि. God had a threefold plan in creating and making man the way he made him. आउ मनुष्य को सृष्टि करबा पछरे ईश्वरंकर तीनोटी योजना अछि. And when I say man, I am using a biblical language. मु जेतले मनुष्य कथा कहूची मनुष्य बोली कहूची आ मु बाइबल रो भाषा व्यवहार करूची. Because when Bible says God created man, Bible says he created him male and female. आ जेतले बाइबल कुए मनुष्य बोली सेतबेले आउ से पुरुष एवं स्त्री करी से समान सृष्टि कले. So the biblical term man includes male and female. आ बाइबल रो भाषा जा कि मनुष्य ता सेतरे से स्थान रे स्त्री एवं पुरुष अछंती. So man is a generic term, not a gender term. आ ता मनुष्य गोटे लिंगगत शब्द नुही. So when I am using the word man, the women should not feel bad that why you are talking only about men. आ जेतबेले मु मनुष्यर कथा कहूची सेतबेले स्त्री लोक माने बुझिबे नै जे मु केवल पुरुष मान के विषय कथा कहूची. But I am referring to man as male and female. आ मु जेतबेले मनुष्यर कथा कहूची पुरुष एवं स्त्री रो कथा कहूची. And so God's plan and purpose in creating man was threefold, as I was ईश्वर telling. मनुष्य को सृष्टि करिवार अंतराल रे तीनोटी उद्देश्य अछि. The first plan and purpose of God in creating man was that man should reflect the nature of God. आ परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करिवार प्रथम उद्देश्य ला जे परि मनुष्य परमेश्वरंकर स्वभाव को प्रतिफलन करिवो. That is why Bible says that God created man in his own image. आ सेत में बाइबल कथा के परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य रो सृष्टि कले. He created him in his own likeness. आ से तांकर प्रतिमूर्ति एवं सादृश्य रे तांको सृष्टि So कले. when God created man in his nature, man reflected God's nature. आ जेतबेले परमेश्वर से मनुष्य को अपना प्रतिमूर्ति एवं सादृश्य सृष्टि कले आ एथि पई कले जे परि से परमेश्वरंकर स्वभाव को प्रतिफलन करिवो. The human nature was like God's nature. आ मनुष्यर स्वभाव परमेश्वरंकर स्वभाव परि थिला. That is why the word likeness is आ used. सेत पई से जो सादृश्य शब्दटी व्यवहार करा And so जाय. that was the very first plan and purpose that God had for man, that man should be created in my image so that man will reflect my nature. आ सेत पई परमेश्वर मनुष्य को अपना प्रतिमूर्ति रे सृष्टि कले जे परि मनुष्य परमेश्वरंकर स्वभाव को से प्रतिफलन करिवो. The second purpose and plan of God in creating man was आ द्वितीय उद्देश्य थिला मनुष्य को सृष्टि करिवारे that once I create this man, there will be an ongoing relationship and fellowship between him
and myself, that is God. आ जेपरि मोर एवं मनुष्य मध्यरे निरंतर एक संपर्क सहभागिता रहिबो. And that is why when God created man, he placed him in the Garden of Eden, and there was that relationship and fellowship God and man enjoyed. आ परमेश्वर जतले मनुष्य को सृष्टि कले तांको से एदन उद्यान रखिले आ से माने जेपरि परमेश्वर को सहित आ से सहभागिता संपर्क पाइबे. And so God created man because God wanted to have this fellowship with man. परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि कले जेपरि से मनुष्य सहित सहभागिता पाइबे. And then third purpose and plan with which God created man was this. आ तृतीय उद्देश्य योजना परमेश्वरंकर काहे के से मनुष्य को सृष्टि कले ता होची. And that is just like God is an eternal being. जेपरि परमेश्वर अनंतकालीन व्यक्ति अटंती. Just like God is eternal and everlasting. आ जेतु परमेश्वर अनंतकालीन एवं से चिरस्थायी. So also God wanted man to live forever. आ सेत पय परमेश्वर मद चाहुथिले मनुष्य जेपरि अनंत काल बंचिबो. So God created man with eternal life as God has eternal life. जेपरि ईश्वरंकर अनंतकालीन जीवन अछि जेपरि मनुष्यर मद से अनंत जीवन रहिबो. Death was not in the plan of God for man. आ मृत्यु मनुष्य निमंते ईश्वरंकर योजना नथिला. Death was invited by man afterwards in his life. आ मृत्यु को मनुष्य आ निमंत्रण कला परवर्ती जीवन रे. Death came into human life as the result of sin. आ मनुष्य जीवन को मृत्यु आसिला पापर परिणाम स्वरूपे. But in the original plan, death was not in human life. आ ईश्वरंकर से मुख्य योजना रे ओरिजिनल योजना रे आ मृत्यु स्थान नथिला. And so when you think about creation of man, remember this threefold purpose and plan that God had for आ man. जेतला आपण मनुष्य विषय चिंता करूछंती आपण आ ए जो तीनोटी परमेश्वरंकर योजना विषय मध्ये स्मरण करंतु. That God wanted man to live according to his nature. आ परमेश्वर एक कथा मनुष्य निमंते चाहिथिले जेपरि मनुष्य परमेश्वरंकर स्वभाव रे जीवन यापन That करिवो. man may live in constant relationship and fellowship with God. आ जेपरि परमेश्वरंक सहित से निरंतर सहभागिता संपर्क मध्ये रहिबो. That man may live an everlasting life. जेपरि मनुष्य अनंत कालीन हबो एवं अनंत जीवी हबो. But as we move ahead in the biblical history, we know that these threefold purpose and plan of God did not stay for too long. किंतु आमे जितळे बाइबल रो इतिहास मध्ये जाऊ जे एई संपर्क एई सहभागिता बेसी दिन रहिला नाही. Because man committed sin against God, and because of that sin, the original purpose and plan of God was destroyed. आ जेतबळे मनुष्य जेतो पाप कला आ परमेश्वरंकर पाप हेतु परमेश्वरंकर से ओरिजिनल योजना विनष्ट हला. When man decided to revolt against God and break his law, the sin entered into human race. मनुष्य से पाप करे को इच्छा कला एवं परमेश्वर के विरुद्ध रे विद्रोह करे को इच्छा कला आ से परमेश्वर के नियम को भग्न कला. And because of sin, three things happened. आ पाप हेतु तीनोटी विषय घटिला. Number one, man lost the divine nature with which he was created. आ जो उद्देश्य रे से सृष्टि हेतला परमेश्वरंकर से ऐश्वरिक स्वभाव को से हरै बसिला. Man was no more like God. आ मनुष्य आ परमेश्वरंकर परी आउ नुहे. The image of God, the likeness of God with which man was created was lost because of sin. परमेश्वरंकर सादृश परमेश्वरंकर परी जो विषय मनुष्य थिला पाप हेतु मनुष्यता हरै बसिला. And so the first plan and purpose of God in creating man was lost, destroyed because of sin. आ पाप हेतु मनुष्यर से जो ओरिजिनल योजना परमेश्वर को थिला आ ताहा मनुष्य हरै बसिला. The second thing happened because of sin. आ पाप हेतु आ द्वितीय विषय जा हला. When man committed sin, he was driven away from the presence of God. आ परमेश्वरंकर उपस्थिति रु मनुष्य को बाहर कर दिया गला. And there was a separation between God and man. आ परमेश्वर एवं मनुष्य मध्य रे पृथक्करण हला. And therefore man and God lost the fellowship and the relationship that existed in the beginning. आ प्रथम रे जो मनुष्य एवं परमेश्वर के मध्य रे जो सहभागिता थला ता मनुष्य हरै बसिला. And so the second purpose and plan of God for man also was destroyed because of परमेश्वर को sin. निमंते मनुष्य एवं परमेश्वर को निमंते जो द्वितीय उद्देश्य थला ताहा मध्य विनष्ट हला. Third thing happened because of sin. आ तृतीय विषय आ पाप हेतु हला. Sin brought
death in human life. ଆଉ ପାପ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଣିଲା Because death is the punishment for sin. ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପାପ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଦଣ୍ଡ ଅଟେ When God created man, He wanted him to live forever. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ଚାହିଁଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ହୁଏ But man decided to go against God and invited sin into his life. And along with that, the punishment of it, death. ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲା ଇଚ୍ଛା କଲା ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରି ଆଉ ସେ ପାପ କଲା ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ And so like that, even the third purpose and plan of God in human life was destroyed. ଆଉ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତୃତୀୟ ଯୋଜନା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା But God did not want to leave man in that particular status. କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ନାହିଁ God wanted to see that his original purpose is restored back in human life. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ସେ ପ୍ରଥମର ଅବସ୍ଥା ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ That is why he had created man that way. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି And କଲେ now God wants to see that all those three plans and purposes in human life be restored. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆଉ ତାହା ଯେପରି ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବ And that is where the plan of crucifixion came in place. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟର ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପନରେ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଯୋଜନାର କୃଷାର୍ପଣର ବିଷୟ ଆସିଲା It is the sin that has destroyed my plan for ଆଉ humanity. ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପାପ ସେ ସମସ୍ତକୁ ବିନଷ୍ଟ କଲା I have to do something about this sin. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମୁଁ ପାପ ବିଷୟରେ କିଛି କରିବି That is why the plan of cross. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୃଷର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ That is why the plan to send Jesus Christ as the Lamb of God who takes away the sins of the ଆଉ world. ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ଭାର ବୋହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି And that is why we see Jesus Christ hanging on the cross as an offering for the sins of this world. ଆଉ ଏଇ ସର୍ବ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ କୃଷରେ ସେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି On the cross, God is dealing with the sin of humanity that destroyed the purpose and plan of creation. ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ଯୋଜନାକୁ ଯାହାକି ପାପ ବିନଷ୍ଟ କରିଥିଲା କୃଷରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପାପର ବିଚାର କଲେ And now in Jesus Christ, God has made up and opened up another way. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଏକ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ Now whoever believes in Jesus Christ and repents of their sin, he can be forgiven of those sins. ଆଉ ଯେ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ଅନୁତାପ କରେ ତାର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ By the Holy Spirit, a person can experience sanctification. ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ରକରଣର ଅନୁଭବ ପାଏ That is the purification from the sinful nature that man ଆଉ has. ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଯୋଉ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ସେଥିରୁ ସେ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧତା ଲାଭ କରେ With the help of God's word, man can live victoriously over sin. ଆଉ ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା So in Jesus Christ, God is dealing with the human problem of sin. ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ପାପର ସମସ୍ୟାର ସେ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି So that man can be once again restored in the image of God. ଆଉ ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରିବ That's why Bible says, now whoever believes in Jesus Christ is a new creation. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କଥା କହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି Whoever believes in Jesus Christ, that person can be transformed in the image of God's Son ଆଉ Jesus ଯେ କି Christ. ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ On the cross, while God is dealing with sin, He is recreating the image of God in ଆଉ man. ଯେତେବେଳେ କୃଷରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପାପର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି He କରୁଛନ୍ତି is transforming his heart and mind so that the nature of God is recreated in human ଆଉ heart. ସେ ତାର ମନ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ So that everyone who is a disciple of Jesus Christ, everyone who believes in Christ, will be transformed into the likeness of ଆଉ Jesus ଯେ କି Christ. ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବେ And so on the cross of Calvary, God is restoring His original plan for man. ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଅରିଜିନାଲ ଯୋଜନାକୁ ଆଉ ସେ କୃଷରେ ସେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି It is the sin that separated God
and man. ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ପାପ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଅଛି। And so by dealing with sin on the cross of Calvary, God is once again uniting man with himself. ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। What God is doing on the cross is reconciling the man to himself. ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ନିକଟରେ ସମ୍ମିଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମିଳିତ କରୁଛନ୍ତି। The man who had gone astray from God is brought closer to God through Jesus जो Christ. मनुष्य परमेश्वर विपद गमन करियछि आ से पुणी थर तांको तांग निकट को आनुचंती। The cross is the reconciliation, आ क्रूस सम्मेलन रो चिन्ह अटे, a place where the fellowship and relationship that was broken between God and man is restored. आ जो स्थान रे परमेश्वर एवं मनुष्य मध्य रे जो विच्छेद घटी अछि आ ये क्रूस द्वारा तार सम्मिलित हो अछि। Therefore the second plan and purpose that was destroyed is being restored on the cross of Calvary. आ परमेश्वरंकर जहा योजना विनष्ट हेतिला वर्तमान ता पुनः संस्थापित हो अछि। But also sin brought death in human life. आ मध्य पाप मनुष्य जीवन रे मृत्यु आनिला। Paul in Romans 5 very well describes this. आ पाउलो रोमियो 5 अध्याय रे अति सुंदर भाबरे व्याख्या करन्ते That through one man's disobedience death spread across the human जनकर race. अबाध्यता द्वारा मनुष्य जीवन रे आ मृत्यु आसिला। And so God is dealing with sin on the cross. आ प्रभु आ से क्रूस रे पापर विचार करूछन्ते। Now because we have forgiveness of sins in Jesus Christ, आ जेतो यीशु ख्रीष्टंकर आमनकर पाप क्षमा अछि, because we have sanctification in the blood of Jesus आ Christ, यीशु ख्रीष्टंकर रक्त रे आमनकर पवित्रकरण अछि। the sin problem is being dealt of humanity on the cross of आ क्रूस Calvary. रे मनुष्यर पापर विचार हे अछि। The punishment of sin, which is death, आ से पापर जो मृत्यु होछि, आ पापर दंड होछि मृत्यु। that punishment Jesus Christ has taken upon himself, and he died the death that we were supposed to आ die. जो मृत्यु मनुष्य भोग करिवा कथा आ से प्रभु श्री कृष्ण निज ऊपर को नेले एवं आम निमंते से मृत्यु भोग कले। Because of that, the eternal life is restored back to आ us. सेति निमंते अनंत जीवन पुणी थरे आम ठारे संस्थापित होई And अछि। therefore Jesus declares, whoever believes in him, he does not have to die, he will not die. आ से प्रभु से एक कथा घोषणा करी कहले जे के विश्वास करे से विनष्ट हो नहीं। Even if he dies on the last day, I will rise him आ जदि से again. मृत्यु भोग करिबा तथापि से बंचिबो। And so in Jesus Christ, on the cross of Calvary, even the third purpose and plan that was lost is restored. आ ईश्वरंकर से तृतीय योजना जाकी विनष्ट होइतला ता पुनः संस्थापित होला। Once again in Jesus Christ, we have eternal life. आ वाउ थरे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे आमनकर अनंत जीवन अछि। Once again in Jesus Christ, everlasting life is offered to everyone who believes. ख्रीष्टଙ୍କ ठारे जो माने विश्वास करन्ति समान को अनंत जीवन दिया जाउ अछि। So the threefold plan and purpose with which God created man, and we lost it, but God in Christ has restored it. जो तीनोटी उद्देश्य ने परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करले जा विनष्ट होइतला ता पुनः संस्थापित होला। And the resurrection that we are talking about today आज जो पुनरुत्थान विषय हमरे कथावार्ता करूछु is only the proof and demonstration ताउची से सत्यर और परिदर्शन that the way God raised Jesus Christ is the guarantee that he will also raise everyone who believes in Jesus जे परि Christ. यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ से मृतमान कबरु उठेले ताउची आमानकर ग्यारंटी जे सेही परि भाबरे जो माने तांको ठारे विश्वास करन्ते समान को मध्य से पुनरुत्थित करिवे। That is why Jesus Christ is described as the first fruit of the dead. आ सेति पई प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ विषय कथा कहा जाय से पुनरुत्थान रो प्रथम फल And we are the second fruit of those resurrections. एवं से पुनरुत्थान आमे होछु द्वितीय फल। And that is why our resurrection is in the likeness of the resurrection of Jesus आसित पई ता Christ. आमानकर पुनरुत्थान यीशु ख्रीष्टଙ୍କର पुनरुत्थान परि हबो। So it is not only a proof, but it is also an example, a demonstration how our resurrection will be. या केवल प्रमाण नहीं मात्र या आमानकर निमंते उदाहरण जे आमानकर पुनरुत्थान मध्य सही परि हबो। And so the resurrection of Jesus Christ gives us the guarantee of our resurrection, but also it gives us a demonstration of how my resurrection will आ be. यीशु ख्रीष्टଙ୍କ पुनरुत्थान आमानकर पुनरुत्थान विषय रे आ ता निश्चयता प्रदान करे एवं या एक आमानकर पुनरुत्थान रो एक प्रदर्शन अटे।
there are three expectations that Jesus has from us about his resurrection. ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମଠାରୁ ତିନୋଟି ଆଉ ଆଶା ସେ ରଖନ୍ତି। These were the three expectations that Jesus had from his disciples about his resurrection. ଆଉ ଏଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଆଶା ସେ ରଖିଥିଲେ। The first expectation of Jesus about his resurrection from us and at that time from disciple was this. ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଆଶା ସେ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା, that we must believe in the resurrection of Jesus Christ. ଆମେ ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। No one should have any doubt ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଆଉ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ about the resurrection of Jesus Christ. ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ। If you read in the Gospels, ଯଦି ଆପଣ ସୁସମାଚାର ପାଠ କରିବେ, there are at least 3 times it is recorded in the Gospels. ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ଥର ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୁସମାଚାରରେ ଏହା ଲେଖା ଯାଇଛି। Jesus may have said this more than 3 times, but it is recorded 3 times. ଆଉ ଯୀଶୁ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 3 ଥର ଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। And that recording is about this. ଆଉ ସେଇ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ଏହା, Jesus tells his disciples ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ that it is necessary for the Son of Man to be handed over to the leaders. ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେ ନେତାମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ। They will arrest him. ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ, They will mock at him. ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ, They will accuse him. ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, They will put a trial on him. ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ, And he will be crucified on the ଆଉ cross. ସେ କ୍ରୁଶରେ କୁଶାର୍ପିତ ହେବେ। But on the 3rd day he will rise again. କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। 3 times long before the death of Jesus Christ, Jesus had told this to his disciples. ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 3 ଥର ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। Why? କାହିଁକି? Because when it happens, ଯେତେବେଳେ ତା ଘଟିବ you will not be surprised, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ଛାନିଆ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ଚକିତ ହୋଇ ପଡିବ ନାହିଁ, but you will believe that Jesus, who died on the cross of the Calvary on Friday, is rose again on the 3rd day. ଆଉ ତୁମେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। And therefore more than 3 times he must have told them repeatedly that I must die, but I will rise again. ଆଉ ସେ 3 ଥର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିବି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ। But when he actually rose again, not even one single disciple believed in the resurrection of Jesus Christ. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। Where were disciples when Jesus rose again? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କୋଉଠି ଥିଲେ? Because of fear they had closed themselves in one room and they were hiding for the fear of the Jews. ଆଉ ଯୁଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଭୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋଠରରେ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରରେ ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଲୁଚେଇଲେ। Why they were hiding? କାହିଁକି ସେମାନେ ଲୁଚିଥିଲେ? Because they never expected that Jesus will rise ସେମାନେ again. କେବେ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। If they had expected that Sunday morning Jesus will be rise again, they'll be waiting for him to be ଆଉ ଯଦି made ସେମାନେ alive. ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ। What was the talk of the 2 disciples on the road to Emmaus? ଆଉ ଇମାସ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଥିଲା? They were talking, ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, their faces down, ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ତଳକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, totally disappointed. ଆଉ ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ପଡ଼ିଥିଲେ। Jesus joins their walk on the road. ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି And Jesus asked, they didn't recognize that it was Jesus. ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି। Why your faces are so sad? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଖ କାହିଁକି ଏତେ ମଳିନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି? What happened? ତୁମକୁ କ'ଣ ହେଲା? Why you are so sad? କାହିଁକି ତୁମେ ଦୁଃଖିତ ଅଟ? And they look at him. ସେମାନେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ। Are you a newcomer? ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଜଣେ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟ? You don't know what happened in these days in Jerusalem? ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜେରୁସାଲେମରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? The whole Jerusalem knows what was happening. ଆଉ ସମସ୍ତ ଜେରୁସାଲେମ ଜାଣେ ଯେ କ'ଣ ଘଟିଛି। What a question is this? ଆଉ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ପଚାରୁଛ? We had hoped they are talking back to Jesus. ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା। There was one man called Jesus ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଯୀଶୁ, whom we began to follow. ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲୁ, We became his disciples. ଆମେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିଲୁ।
He was a great miracle worker. ଆଉ ସେ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ He ବ୍ୟକ୍ତି had ଥିଲେ great power of God. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା We had hoped and thought he is the Messiah. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମସିହ But now କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ he's gone. ଆଉ ସବୁ ଚାଲିଗଲା They crucified him. ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୃଷର୍ପିତ କଲେ That's why ସେଥିପାଇଁ we are going back home. ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ No expectation ଆଉ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ that Jesus will rise ଆଉ again. ଯୀଶୁ ପୁଣି ଉଠିବେ ଏ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ And so Jesus rebukes them for their hardness of their heart and unbelief. ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଠିନତା ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କଲେ Don't you remember I told you 3 times I will die but I will rise again. ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହି ନାହିଁ ମୁଁ ମରିବି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ସେ ଉଠିବି ବୋଲି Can't you believe my words? ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ I କର have ନାହିଁ been risen again according to the word. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଉତ୍ଥିତ ହେବି Then he began to explain them the entire scriptures from the beginning. ଆଉ ତାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ And as he explained, their hearts were burning. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝେଇଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା Their eyes were open to recognize, oh yes, this is Jesus who ଆଉ is ସେମାନଙ୍କର walking ଚକ୍ଷୁ with ଉନ୍ମୁକ୍ତ us. ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ But the point is, they had no expectation କିନ୍ତୁ that ପଏଣ୍ଟ Jesus ହେଉଛି would rise again. ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ନଥିଲା ଅପେକ୍ଷା ନଥିଲା The passage that we read, ଆଉ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମେ ପାଠ କଲୁ what Mr. Peter is doing, ପିତର ସେ ସ୍ଥାନରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି telling everyone else, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି it's everything is finished now. ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା Let us go back to our fishing. ଆଉ ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଧରିବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଫେରି ଯାଅ Let us go back to fishing. Everything is over. ଆଉ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା ଆସୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଥରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା The one whom we had expected to be Messiah, he is gone. He is ଆଉ no ଯାହାକୁ more. ଆମମାନେ ମସିହ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ସେ ସରିଗଲେ Had no hope, no expectation, no faith. କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ Few women saw the empty tomb ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେ ଶୂନ୍ୟ କବର ଦେଖିଲେ and they ran to the disciples to tell Jesus, the body is not there. He is risen. ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର କବରରେ ନାହିଁ And they laughed at them. ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ ହସିଲେ That must be just your imagination. ଆଉ ହୁଏତ ସେମାନେ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ତା କଳ୍ପନା That cannot happen. ତା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ No, no, no. ନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ Other group of women also went and told the same thing. ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦଳ ଯାଇକରି ସେମାନେ ସେଇ କଥା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ Then Peter thought, ତାପରେ ପିତର ଭାବିଲେ let me personally go and check. ଆଉ ମୁଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଇ ମୁଁ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବି ପରୀକ୍ଷା Then କରିବି he personally went and checked whether it was really true what the women are ଆଉ saying. ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ ପିତର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ And then he found the tomb was empty. ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କବରଟି ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି Later on, John also came and found the same thing. ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ କବରଟି ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି Disciples found very, very hard to believe in the resurrection of Jesus ଯୀଶୁ Christ. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ କଠିନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା Because they never had expected Jesus to rise କାରଣ again. ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ That's why whenever he appeared in the first appearance, they never believed. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଦେଖାଦେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ Sometimes they called as this is the ghost of Jesus. ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭୂତ ଅଟେ And Jesus said, no, I am not ghost of ଆଉ ପ୍ରଭୁ Jesus. କହିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଯୀଶୁ I am the same Jesus that was crucified. ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଯୀଶୁ ଯାହାଙ୍କୁ କୃଷାର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା As I told before, I am risen. ଆଉ ଯେପରି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଅଛି Jesus told these things. Thomas was not there. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସି ଦେଖାଦେଲେ ସେ ସମୟରେ ଥମା ନଥିଲେ He said, unless I put my fingers in the wounds of Jesus in hand as well as in the side, I will not believe. ଆଉ ଥମା କହିଲେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ହାତ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପାଦରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ହାତ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ And so next time Jesus appeared again ଆଉ and ଥରେ Thomas was there. ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଦେଖାଦେଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥମା ଥିଲେ And Jesus called, Mr. Doubting Thomas, come forward. ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଥମାସକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଏ ସନ୍ଦେହୀ ଥମା ତମେ ଆସ Bring your hand here. ତୁମର
हाथ को आनो put it in my wounds, मोर क्षत स्थान रे तुमे दियो and fill the wounds in my side as well as in my hand, मोर हाथ रे एवं मोर आ से कक्ष स्थान रे तुमर हाथ दियो and make sure that I am alive. आ तुमे निश्चित हुओ मो जीवित अटे And don't be doubtful, but believe. तुमे संदेह करे नहीं मात्र विश्वास करो. So all these convincing proofs Jesus has given to his disciples so that they would believe in his resurrection. प्रभु এই সমস্ত সাক্ষ্য সমান को देले जेपरि समान विश्वास करिवे. That is why Luke records that beautiful verse in Acts 1:3. आ सेति भाई लूक तार एक अध्याय लूक एक कथा को से उल्लेख करंती प्रेरित एक अध्याय रो 3 पद रे. Let us read that verse because it is very very important. आ से आसवा माने से पदटी को पाठ करू कारण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण. प्रेरित तार एक अध्याय रो 3 पद रे एक कथा लिखा अछि. से मध्य आपण दुख भोग उतारे अनेक प्रमाण द्वारा समान को निकट रे निज को सजीव देखाइले पुणी 40 दिन पर्यंत बारंबार समान को दर्शन दे ईश्वर को राज्य संबंधी विषय गुडी को कहिले. 40 days Jesus was with convincing proofs. आ 40 दिन प्रभु यीशु आ समान को प्रमाण दे कथा कहउचंती that I am resurrected. मु पुनरुत्थित. Because he had just one simple expectation from his disciples that disciples will believe he is. जेपरि प्रभु श्रीकृष्णकर एकमात्र गोटे उद्देश्य थिला जेपरि तांकर शिष्य माने या विश्वास करिवे से पुनरुत्थित. But to the contrary to his expectation, none of these disciples were ready to believe in the resurrection. किंतु प्रभु श्रीकृष्णकर से आशार विपरीत रे तांकर शिष्य मान के मध्य केही तांको विश्वास करि नथिले. That's why for 40 days, सेति भाई 40 दिन every day, प्रत्येक दिन with some convincing proof, आ से प्रमाण देले Jesus was proving them that जीशु I am alive. जीशु निज को प्रमाणित करुथिले जे से जीवित बोली. Until जे पर्यंत every disciple जेपरि समस्त शिष्य माने had a firm belief आ दृढ़ विश्वास समान पाइबे in the resurrection of Jesus जीशु Christ. ख्रीष्टंकर पुनरुत्थित जीशु ख्रीष्टंक ठारे समाने विश्वास करिवे. And therefore, सेतिपई the fact of resurrection आ से पुनरुत्थान र सत्यता is proof tested. आ तहा प्रमाण सिद्ध अटे. And therefore, none of us today आसित पे आज आम मध्य केही मध्य have to be a doubting Thomas. आमे केही मध्य से संदेह थमा हेबा नहीं. That is the expectation that Jesus has from us. आ सेही प्रकार आशा प्रभु यीशु आमठारु से रखंती That we all will believe that Jesus is alive today because he is resurrected. आ आमे समस्त जेपरि विश्वास करिबा जे आ प्रभु यीशु मृत्युरु पुनरुत्थित होई अछंती. Second expectation, द्वितीय अपेक्षा that disciples, शिष्य माने because now I am alive, जेतु मु जीवित वर्तमान because now their faith is confirmed जेतु वर्तमान समान कर विश्वास that दृढ़ीभूत I होईची am alive, मु जीवित कहि समान कर विश्वास दृढ़ीभूत होईची. they will remain faithful and trustful to me. आ मो निकट रे समाने विश्वस्त रहिबे सत्यता पूर्ण रहिबे. That they will be loyal disciples to आ me. मो निकट रे समाने विश्वस्त शिष्य हेबे. Once they forsook me, आ दिने समाने मते समाने परित्याग कले. on the day of my crucifixion everybody ran away. मोर से क्रूसार्पण दिने समस्त मठरु दौड़ी पळेई गले. Peter, you denied me 3 times. पितर तुमे मते 3 थर स्वीकार कलो. But now after resurrection, किंतु पुनरुत्थान परे my expectation from you मोर आशा तुम ठारो या that you will always remain loyal to me. तुमे सदा सर्वदा मो सहित मो ठारे तुमे विश्वस्त रहिबो. You will never ditch me again. तुमे मते आउ थरे परित्याग करिबो नाही. You will never reject me again. मते आउ थरे तुमे प्रत्याख्यान करिबो नाही. Therefore, Jesus is asking him those 3 heart searching questions. आ सेत पे प्रभु यीशु ई तीनोटी आ से हृदय अन्वेषणकारी प्रश्न पचारुछन्ते. Peter, Peter, do you love me more than these? तुमे मान कठोर कोन अधिक मते प्रेम करूछ? And Peter says, Lord, पितर कहले प्रभु you know I love you. तुमे जानो प्रभु तुमको प्रेम करे. Second time Jesus says, Peter, आ द्वितीय थर प्रभु पितन को पितर do you really love me more than ए these? मान कठोर तुमे कोन सबठरो अधिक मते वास्तव रे प्रेम करो? And Peter says,
yes, I love you, you know, Lord. हाँ प्रभु मु तुमको प्रेम करे तुमे ताहा जानो. Third time, Jesus is asking again the same question. आ तो तृतीय थर से समान प्रश्न पितर को प्रभु पचारुछंती. Peter, do you really love me more than this? पितर तुमे कोन वास्तव रे मते प्रेम करू अछ? At that time, Peter was broken in his heart. आ से समय पितर तांकर हृदय रे से भग्न हेले. And he says, Lord, you know I love you. आ प्रभु तुमे जानो मु तुमको प्रेम करूची. In original language, आ से मूल भाषा रे there are two words being exchanged here for love. आ एठी दुईटी शब्द ताको बदला जाई कर व्यवहार करे जाई छी. One is agape, आ गोटे होची आगापे, unconditional love. आ से शर्त विहीन प्रेम. The love that God so loved this world. आ से जो प्रेम रे ईश्वर जगत को प्रेम कले. The love that Jesus loved this world with. आ यीशु जो प्रेम रे जगत को प्रेम कले. That is the word for agape, word agape for divine love. आ से जो आगापे बा ऐश्वरिक प्रेम. The other word that is used in these verses is filio. आ गोटे शब्द स्थान रे व्यवहार करे ता होची फिलियो. It is a love between humans. आ ता से प्रेम होची मनुष्य मान के भीतर प्रेम. And most of the time this love between humans can be very matlabi love. Pardon? Matlabi love. हाँ. Okay. Matlabi is not English Yes, word. yes. आ मनुष्य मध्य रे जो प्रेमर प्रेम करा जाए स्वार्थपर प्रेम. I love you because I am expecting some gain आ from you. मु तुमको प्रेम करे जेतु तुम ठारो किछि लाभ मु आशा करूची. Most of the disciples were loving Jesus like this. आ यीशु ख्रीष्टंकर सब शिष्य माने यीशु के प्रकार भाव रे प्रेम करूथिले. Jesus, we love you, but there is an expectation we will get something. आ प्रभु यीशु आमे तुमको प्रेम करूछु कारण तार पछरे ता तुम ठारो किछि पाइबार अछि. Maybe a position on the right hand and a position in the left आ hand. से दक्षिण रे बाम रे पोजीशन पाइबार मतलब. One day they directly asked, आ दिने से माने सीधा सड़क पचारिले we have left everything for you. आमे तुम पय सब किछि छाडिलो. Now what we will get back? आमे कोन पाए फेरी पाइबो. That is matlabi love. आ ता होची मतलबी प्रेम. And so the conversation is with the help of these two words. आ ए कथा बार्ताटी ए दुई शब्द को नै हेची. Jesus is asking us using the word agape. आ Peter, do you really agape me? आ प्रभु सु पितर कहउछंती पितर तुमे कोन प्रकृत रे मते आगापी प्रेम रे प्रेम करूछो. And Peter is answering back, Jesus, you know I filio you. आ पितर यीशु को उत्तर दउछंती प्रभु आपण जानंती मु आपण को सेई फिलियो मनुष्यर प्रेम रे प्रेम करूची. Peter, you really filio me? आ पितर तुमे कोन मते आ सेई मनुष्यर प्रेम रे प्रेम करो. And Peter says, yes, Lord, you know that I filio you. आ पितर कहउछंती हां प्रभु आ मु से फिलियो प्रेम रे तुमको प्रेम करू अछि. Peter, पितर are you really loving me in that sense? आ तुमे कोन सेई परि भाव रे तुमे मते प्रेम करू अछो. Lord, you know I do not have agape love for you. My love for you always has been matlabi filio for my own sake. आ से पे पितर कहउछंती प्रभु आपण जानंती आपण के प्रति मोर सेई आगापे प्रेम नै मोर से फिलियो मोर से मतलबी मोर से स्वार्थपर प्रेम अछि. That is why, Lord, I denied you 3 times. आ से पे प्रभु मु तुमको 3 थर स्वीकार कले. That is why, Lord, when you were saying I have to go to Jerusalem, I was saying, no, Lord, don't go to Jerusalem. सेति पे प्रभु जेतेबेला आपण जेरूशलेम को जिबार कथा कहले मु कहली नाही प्रभु आपण जेरूशलेम को जानतो नाही. If you are they going to kill you in Jerusalem, why are you going to Jerusalem? आ जेरूशलेम को जदि आपण जिबे समने जे आपण को हत्या करिवे काहे के आपण जेरूशलेम को जिबे. Then when will bring your kingdom? आ पार्डन Then when will you build your kingdom? आपण को राज्य केबे आपण तयारी करिवे. Then when will I have the status in your kingdom? आपण को राज्य रे केबे मते स्थान मिलिबो. We are following you, Lord, but we all have our hidden agendas. प्रभु आमे आपण को अनुगमन करूछु किंतु आमान को गुप्त कार्यसूची आमान को एजेंडा रहिछि. In this conversation in John 21, Jesus is making Peter realize that he is not really loyal. आ प्रभु श्रीकृष्ण जौन 21 अध्याय रे पितरଙ୍କ सहित जो कथाबार्ता करूछंती पितर वास्तव रे प्रभुଙ୍କ ठारे विश्वस्त नथिले. He is not really faithful to Jesus. आ यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे से विश्वस्त नथिले. So Jesus is creating that sense of repentance. आ यीशु ख्रीष्ट पितरଙ୍କ ठारे से अनुतापर से भाव को सृष्टि करूछंती. Peter, at least in the light of my resurrection now,
will you stay loyal to me? आ पितर कहउछन्ती पितर ए पुनरुत्थान रो आलोक रे तुमे कोन मो निकट रे विश्वस्त रहिबो की? Will you stay true to me? तुमे मो प्रति विश्व सत्यवादी हेबो की? Now you know who I am. वर्तमान तुमे जानो मो किए? Can I expect faithfulness and loyalty from मु you? तुमठारो विश्वस्तता लॉयल्टी कोन मु आशा करि परिबि की? And that conversation made real drastic change in the attitude of Peter. आ पितरंकर से प्रभुकर ए प्रश्न रे आ पितरंकर जीवन रे से आमूलचूल परिवर्तन आसिला. That is the expectation God Christ has from us. आ से प्रकार आशा से प्रकार आकांक्षा प्रभु आमठारो करंती. If you believe I am risen, तमे जदि विश्वास करो मु पुनरुत्थित, can I expect faithfulness and loyalty from you? तुमठारो मु आ विश्वस्तता को मु अपेक्षा करि परिबि की? Can you remain true to me in every आ circumstance? प्रत्येक परिस्थिति रे मो प्रति तुमे सत्यनिष्ठ रहि परिबो की? Can I count on you मु तुमको अधिकार करि परिबि की? that you will stand for me and with me? आ तुमे मो सहित एवं मोठारो रहिबो. I want faithfulness and loyalty from you. मु तुमठारो विश्वस्तता अपेक्षा करूअछि. That is my expectation on this day of resurrection. ए दिन रे ए पुनरुत्थान दिन रे मु तुमठारो ता अपेक्षा करूअछि. Third expectation. तृतीय आकांक्षा अपेक्षा. Let us read Acts 1:8. आसो हमने प्रेरित 1 अध्याय तार 8 पद पाठ करू. किंतु पवित्र आत्मा तुमान को पर अवतीर्ण होन्ते तुमे माने शक्ति प्राप्त हबो. आ यरूशलेम समस्त यहूदा प्रदेश वो समिरण पुनी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुद्धा मोर साक्षी हेबो. Now since you believe that I am risen, वर्तमान जेतु तुमे विश्वास करूछो मु पुनरुत्थित. now one thing I expect from you, आ गोटे विषय मु तुमठर आशा करूछि. witness about that resurrection. आ से पुनरुत्थान रो तुमे साक्षी हो. Because you alone know and you believe and you have been confirmed and reconfirmed in that faith. Now you bear witness to my resurrection. आ जेतु तुमे वर्तमान विश्वास करूछो एवं तुमरो विश्वास दृढ़ीभूत होइछि तुमे केवल जानो सेति पई तुमे ए पुनरुत्थान रो साक्षी हो. I will empower you with the Holy Spirit to give you power, knowledge, understanding so that you can witness effectively. आमु तुमको पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण करी ज्ञान बुद्धि शक्ति एवं सामर्थ्य रे भरपूर करिबी जे पर तुमे फलप्रद भाबरे साक्ष्य बहन करिवो. Go and stay in Jerusalem until that happens. आ सेई दिन पर्यंत तुमे जेरूशलेम रे जाई रुओ. As the Holy Spirit comes upon you, you will be empowered to witness for Jesus पवित्र Christ. आत्मा तुमान को पर अवतीर्ण होन्ते तुमे शक्ति युक्त हबो प्रभुंकर साक्ष्य बहन करिबा पई. And the Holy Spirit will create faith in the hearts of the people who hear your witnesses. आ तुमरो साक्ष्य सुनिबा समरे पवित्र आत्मा लोकमान को हृदय रे विश्वास सृष्टि करिवे. We cannot create faith in the hearts of people. आमी लोकमान को हृदय रे विश्वास सृष्टि करि परिबा नाही. Our job is to bear witness. आमानकर कार्य होला जे प्रभुंकर साक्ष्य बहन करिबा. It is the job of the Holy Spirit या जे पवित्र आत्मांकर कार्य to convict the world of sin, righteousness and judgment. पाप धार्मिकता एवं विचार विषय रे पवित्र आत्मा लोकमान को हृदय रे बोध दियन्ते. It is the Holy Spirit that will create faith in the hearts of the hearers. आ सेई श्रवणकारी मानकर हृदय रे पवित्र आत्मा विश्वास सृष्टि करन्ते. My expectation is that you will bear witness to the resurrection of आ Jesus मोर Christ. आशा तमे जे परि समस्ते एई पुनरुत्थान र साक्षी हेबो. And all the disciples आ समस्त शिष्य माने committed themselves समय निजको समर्पण कले to become the witnesses of the resurrection आ of Jesus प्रभु Christ. ख्रीष्टଙ୍କର पुनरुत्थान ର साक्षी हेबा निमन्ते निजको समर्पण कले. Starting in Jerusalem, आ जेरूशलेम रे आरंभ कले. Judea, जो यहूदा प्रदेश रे Samaria, समरिया रे and uttermost parts of एवं the world. पृथ्वीर प्रांत पर्यंत. If you believe in resurrection यदि today, तुमे यीशु ख्रीष्टଙ୍କର पुनरुत्थान रे विश्वास करो, His expectation from us that we will become His witnesses. आ प्रभु हमठर या आशा करन्ते आमे जे परि तांकर पुनरुत्थान रो साक्षी हेबो. Have you ever witnessed about the resurrection of Jesus Christ? आपण यीशु ख्रीष्टଙ୍କର पुनरुत्थान रो साक्षी केबे हेइछन्ति कि? Have you ever witnessed to others that Jesus Christ is the Savior of the world? आपण केबे काको यीशुଙ୍କ विषय कहि एक कथा कहिसन्ति कि यीशु ख्रीष्ट जगतर परित्राण करता? Have you ever witnessed that Jesus Christ is my own personal आपण केबे Savior? काको ई साक्ष्य देई कहिसन्ति कि जे यीशु ख्रीष्ट मोर परित्राण करता?
Jesus Christ died on the cross to forgive sins of all the sinners. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ Have କ୍ରୁଶରେ you ମଲେ। witnessed that whoever repents and believes in Jesus Christ will be forgiven of their sins and will have eternal life? ଆଉ ଯେ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ଏବଂ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବ। Today, on this day of resurrection, Christ is expecting that we shall become his witnesses. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନରେ ଆମଠାରୁ ଏ ଆଶା କରନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷୀ ହେବୁ। Believe in resurrection. ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। Be faithful to Jesus ତାଙ୍କଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ and be his witnesses. ଆଉ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ।